नमस्कार. प्रायम टीव्हीच्या कोकणी खबराचित्रांत मायमुखाचो येवकार. हांव संदीप बेळगांवकार. सुरवेक मुखेल खबरो. गोंयकारांक कोट्टीची तोपी घालपी चिट्टी बाबू घंटाचेर 2 दिसां भितर करात FIR. नाजाल्यार सीएमाच्या बंगल्यार मोर्चा. काँग्रेसीची सरकाराक शिटकावणी. कळंगुटे भौशीक सुवातेर सोडले सिवरेजीची घाण. सरकारी ऑफिसरांचेर घाळपणाचे आरोप. कागाळे उपरांत कळंगूट पंचायतीचे इन्स्पेक्शन. वेगळेच प्रश्न घालतले जाग्यार. सरपंच जोझफ सेक्वेराचें उतर. गोंय सरकार हिंदू समर्थक न्हू. सिमी कडेन कनेक्टेड लोकांक गोंयच्या BJP सरकाराचो आलाशिरो म्हणटा सुभाष वेलिंगकार. आनी आतां खबरो विस्तारान. बीग बी कॅसिनोचो ऑनर चिट्टी बाबू घंटान 12 गोंयकारांक फटयल्यात. सरकाराकूय तो देणे आसा. कॅसिनो कडेन संबंदीत फूड सप्लायराक कोटीची टोपी चिट्टी बाबूक लागूनच पडल्या. पुलीस कागाळी करूनय तेचेर कारवाय जायना. कित्याक तर CM तेका वाचयता. 2 दिसां भितर केस रजिस्टर केली ना जाल्यार CMच्या बंगल्यार मोर्चा व्हरतले. काँग्रेसीन शिटकावणी दिल्या. चिट्टी बाबू घंटा आपयलो म्हण आमी येवंक ना येवन गेलो. बैलगाडये वांगडा नळ्यांची यात्रा अशें म्हणटात तशें गोंयच्या फूड सप्लायर आनी हेर विक्रेत्यांची जाला. ही यात्रा आतां तांकां म्हारग पडल्या. बीग बी कॅसिनोवालो चिट्टी बाबू घंटा कॅसिनो बंद करून गेलो खरो, पूण कॅसिनो कडेन संबंदीत कितल्याशाच गोंयकारांक कफल्लक करून गेलो म्हणपाक तो गोंयांतच आसा अशें काँग्रेसवाले सांगतात. पुलिशेंत कितल्योश्योच कागाळी केल्यो, तो पुलिसांकय भीक घालिना आनी लोकांकय. घंटा बाबू इतली मस्ती कोणाच्या खुस्तार करता काय? म्हणून 21 फेब्रुवारीक पयले फावट आमी अंजुना पुलीस स्टेशनाचेर कंप्लेंट दिवपाक गेल्ले आनी आज जुलयान आमी पावल्या. खंय तरी 5 म्हयने जावन गेले पूण FIR जावंक पावली ना. पयलीं म्हटल्यार म्हाका सांगान दिसता की अंजुना पुलीस स्टेशनाचो पुलीस इन्स्पेक्टर बाब कृष्णा शिनारी हो खंय तरी आज ह्या सरकाराच्या दबावा सकयल खंय तरी चेपलेलो आसा. आज तो एका दिसा खातीर लिवेक वयता. हो कित्याक वयता हेची खंय तरी इन्क्वायरी करची पडटली. कारण होच PI ह्यान पयलीं ह्याच पुलीस स्टेशनार 2 फावटी सस्पेंड जाल्लो. म्हाका दिसता परत एकदा हेका सस्पेंड करपाची गरज आसा. कारण हेजे कडेन हें पुलीस स्टेशन बिलकूल चलना. हांव पागता ह्या मुख्यमंत्र्या कडेन की असले तुजे लाचार PI हाडून ह्या पुलीस स्टेशनार बसोव नाका. कोण तरी एक बरो PI दी जो लोकांक न्याय करतलो. आनी जशे तरेन अमितान सांगलें, ट्रेवरान सांगलें, जर 2 दिसान ही FIR रजिस्टर जावची ना जाल्यार यूथ काँग्रेस म्हणून तशेंच आमी सगळे जाण मेळून मुख्यमंत्र्याच्या घरा भायर शेदरी आंदोलन करतले. आयज पळय हे आतां आमचो 5वो पावट हे पुलीस स्टेशनार. 3रो पावट हो आनी 1 पावट पणजे पुलीस स्टेशन. आमी हेजेर FIR करपाक खूब ट्राय केली, मात हो सरकार जो आहा हो हेंचेर FIR घालपाक थांबयता आमकां. हे पुलिशेंक कोण आहा पळय तांकां प्रेशरायज करता. कित्याक तो तांचो कोण सोयरो कोण लागता, कोणाचो पार्टनर कितें म्हणून न्ही. आमी हे आतां आमचे आहा पळय गोंयकार म्हणटा पळय, आमचे गोंयकार बाब आहा, आमचे थोडे बायले आहा, हे आपणाचो गोश्टांचे पयशे थिंगा घातल्या. चोरयेचे पयशे लोकांक नागोवन तोल्ले कांय घालूंक ना. लोन काडून सगळे पयशे काडून थिंगा घातल्या बिजनसाक. ते चिट्टी बाबू घंटा म्हणटा पळय हेणें नागोवन गेला हांकां सगल्यांक. गमलें न्ही. आमचो सामान्य मनीस आहा पळय लायटीचें बील पे करूंक ना, कितें करूंक ना जाल्यार सोमतेच लायट खातोता. आतां हेणें करोडांनी 2.5 करोड व 3 करोड दिवपाक आहा. हेका एक्शनूच घेना गव्हर्मेंट. हो म्हणटा सरकार म्हणटा जो डबल इंजिनाचो सरकार, इंजिनूच नाय का, खंयच पावना गाडी हेंची. सगल्यांक आयज वयता थिंगासोर गोंयांत लोकांनी प्रोटेस्टूच कोत्ता. वेदर इट इज काराफूर, वेदर इट इज लेबर डिपार्टमेंट, वेदर इट इज द ग्रावंड स्पोर्ट्स ग्रावंड, हिंगासोर आमी एवरी डे म्हाका दिसता लोकांनी निशय करूंक जाय बाबा हांकां घरात धाडचो. 6 महिने जाले चिट्टी बाबू घंटा तोंड घेवन ना जाला. ज्यांच्यांनी कागाळी केल्यात ते खंय पावल्या केस ते जाणा जावन घेवपाक पुलीस स्टेशनात जोती झरयतात. पुलीस नकार घंटा वाजयतात. बारीक लोकांच्या बारीक अर्थीक वेव्हारांचेर FIR करपी पुलीस कोट्टींचो गफला करून गरीब गोंयकारांचो घात घेवपी चिट्टी बाबू घंटाचेर कारवाय करपाक कित्याक अनमनतात? सरकाराक हो घंटा 10-15 कोटी देणे आसा. असो कोण लागून गेला हो चिट्टी बाबू घंटा? काँग्रेस महिला अध्यक्ष प्रतीक्षा खलप विचारता. टॅक्स उरला and how can government allow that
बारीक मनशाक हांगा लोन काडले, गाडो आसा आनी तेणी लोन पयशे भरूंक ना, 500 रुपया म्हयन्याचे जाल्यार तांकां अरेस्ट करून व्हरता, तेंची सगळी प्रॉपर्टी जप्त करता. 13 ते 14 कोटी जर सरकाराक देणे एकटो मनीस आसा तो सुसेगाद भोवंक शकता हांगा, आनी ताका कोणूच तेजेर FIR आयज रेजिस्टर करपाक, कंप्लेंट घेवपाक पुलीस स्टेशनान कोण रेडी ना, जाल्यार कितें करप लोकांनी? आता तुम्ही जेन्ना पियाक मेळवले, पियान कितें सांगलें? पियान तितलेंच सांगलें की हांगा जो रेग्युलर पिया आसा तेज्या बरोबर आमी डिस्कशन करता इतलेंच सांगता. गेली 6 म्हयने डिस्कशनूच करतात ते. सो आता तुमची मागणी आहे की FIR करची. करूकूच जाय रेजिस्टर, तो पर्यंत आमी वयची ना हांगसून. 6 म्हयने जाले, लोकांक न्याय मेळटलो कसो? पेपर दाखयला तेंचे कडेन ना. 6 म्हयने इन्क्वायरी केलेले एटलिस्ट कितें तरी आसतलें न्ही, की ते चिट्टी बाबू घंटाक आपयलो हांगा, कितें जालें, स्टेशन डायरी आसतली, कितें तरी आसतली. कांयच ना जाल्यार ती इन्क्वायरी कसली? आमी जो पर्यंत हांगाच्यान FIR जायना आमी उठपाचें ना. आज आमी सांगला, आमी घराय सांगलें आतां फोन करून सांगलें शेंद्री आनी आमचो 8 सध्या 2 मेळ आनी परतूच्या हाडया कितें हांगा. कळंगुटे भौशीक सुवातेचेर सिवरेज सोडपाची आगळीक चल्ल्या. त्या विरोधात कागाळ आयिल्ल्यान कळंगुटे पंचायतीन आयज जॉयंट इन्स्पेक्शन केलें. हेल्थ ऑफिसरानूय सायटीचेर वचून कागळीक घेवन सुवात पळयली. कळंगूटच्या नायका वाड्यार एव्हेन्यू हॉटेल आणि केरकर फॅमिली भौशीक सुवातेर सिवेज सोडटा अश्यो कागाळी कळंगूटचो विशेष काकोले बऱ्याच वर्सां सावन करत आयला. संबंधित खात्यांनी त्याची दखल घेवंक नासली. कळंगूट पंचायतीक काकोलेन कागाळ केल्या उपरांत भलायकी विभाग आणि पंचायतीन जोड इन्स्पेक्शन केलें. विशय जाग्यार घालतलो अशें सरपंच जोसेफ सिक्वेराने उतर दिला. आदी आयकुया कागाळ करपी विशेष काकोलेक. हांगा इश्यूज चलताले सिवेज डिशा इश्यू. एक म्हणजे हांगा एक 3 स्टार हॉटेल आसा जे एव्हेन्यू म्हणून थंयसून एक येताले, आनी दुसरे म्हजे नेबर्स आसा अजय श्रीधर केरकार आनी अदर्स म्हणून नियर विलेज पंचायत जे एवरीथींग इज बिटवीन 100 मिटर्स फ्रॉम द विलेज पंचायत दोनूय आसले. आनी त्या दिसा रिसंटली कितें जालें, हांगा साकून सकाळी 7 सुमार सोडले सिवेज सोडले. तुमकां हांगा व्हिडिओ येता म्हणून आमी सरपंचाक गेले. हांव आनी ते नेबर जेजून हें वता सिवेज वता, आनी सरपंचान मागीर तांकां 1 लाख फायन मारले अशें सांगलें. आमी रिसीव पळोवना ती मारली आसतली. सो तो इशू हें आलो. तरी तांणी कितें केलें, हें प्रमोल ब्युटिफिकेशन प्रोजेक्ट चालू आसा अंडर GSIDC प्रोजेक्ट. सो ताणें तें ड्रेनेज बांदपाक म्हणून चालू केलें रायट इन फ्रंट ऑफ द एव्हेन्यू. आनी ताणें अशें केलें की एक पोर्शन हें केलें, ड्रेनेज बांदली, मागीर डिस्कांट केली बिकॉज थंयसून सिवेज भायर सुट्टाली. सो तांकां रिलीफ दिवपाक ते पोर्शन कट करूं ना आनी परत फुडें चालू केलें. मागीर हांवें हायलायट करून व्हिडियोज काडले आनी सोशल मिडियाचेर घाल्या उपरांत ताणें ते राती दुसऱ्या दिसा कट केलें तें. सो आतां कट केलें आनी हें बंद जालां. सो सरपंचान सांगलां आतां येना म्हणून बिकॉज दॅट रिजन तें कट जालें. तरी थंयसून आतां उदक चालू आसा. ते सरपंचानी पळयलां, सेक्रेटरीन पळयलां आनी सरपंचान तांकां सांगिल्लें डायवर्ट करची म्हणून ती कळ्ळी. पूण ताणें तरी आसतना ती स्टेट केल्या तांकां फॅसिलिटी करपाक. रायट नाव हो एव्हेन्यूचो इशू आसा मॅडम, आमकां सरान रिलीफ दिला. आनी आतां हेल्थ ऑफिसरांनी तो आयलो, हेल्थ सॅनिटरी ऑफिसर, ताणें हें केलां की आपणें थंयसून भायर सुद्दां पळयलां म्हणून एकडिंगली ते नोटीस काडटले. सो हांवें ताका रिक्वेस्ट केलां. हाजे पयलीं जी फस्टान नोटीस धाडली ताणें ताका क्लियरली म्हणलेलें की 3 दिसाचे विदीन 3 दीस भितर आमी डिस्कशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करतले एज पर एक्ट कळ्ळी. आनी ह्या खबर जर ऑलरेडी सांगिल्लें आसा दीस टू मच म्हणून. आतां वॉट एवर नेसेसरी एक्शन वील बी टेकन कळ्ळी. बिकॉज दीस इज नॉट ओन्ली माय इशू, इट इज आमचे इशू ऑफ आमचे नेचर वेल डिस्टर्ब जातलो. सिवेज नाला WRD सुद्दां एप्लिकेशन केल्या वीच नाला बिलोंग टू WRD, पूण दे ऑल्सो नॉट सिरियस ऑन दीस. आणि आपली प्रत्येक प्रॉपर्टी आपले प्रोडक्ट विकतात. WRD इज अ गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट, सो इट वॉज देअर ड्युटी टू कम अँड सी इन्स्पेक्ट एवरी टायम वेन आय हॅव टोल्ड देम. बट दे आर लिस्ट बॉदर्ड. कारण ताणें खूब टायम काडलो. इवन आफ्टर 2-3 years ताणें म्हाजी इन्स्पेक्शन काडलें वेन आय मेड कंप्लेंट. आय डोंट रिमेंबर द डेट. अशें हांवें तांकां जेन्ना हें केलें कंप्लेन करता म्हणून तें दे मेड इन्स्पेक्शन कळ्ळी. थँक्यू सो मच. Discharging of sewage in the Nalla. We had written a letter to Dr. Roshan, Nazareth Health Officer, and today the inspection was held. The sanitary inspector along with our secretary was present over here. Usually I don't go for site inspection, but I had to come over here because Mr. Kakole, who is well known for all these complaints, because there is a drainage sewage which is let out by Mrs. Kerkar family, has been they are discharging it every day. So that's why we saw it. We saw some sewage which is let out near his house, whereas on this main road there is no sewage as of now. So that's why we came for an inspection, and the other report will be given by the sanitary inspector, and the health officer will take necessary action as per the provisions with them. लोक
भौशीक सुवातांनी घरातली वा हॉटेल आस्थापनातली सिवेज सोडटा म्हणून लोक कागाळी करत असतात, पण संबंधित सरकारी अधिकाऱ्यांक मॅनेज करतात. देखून अशा कागाळींची सरकारी पावण्यार कारवाय जायना. देखून लोकांक वर्साची वर्सां कागाळी करत रावच्यो पडटात. पूण जेन्ना मिडिया मुखार एखाद्री गजाल येता तेन्नाच अशे प्रश्न जाग्यार पडटात. कळंगुटे सिवेज भौतीक सुवातेर सोडप ही घडणूक आतांचीच न्हू, बरीच वर्सां जाली. सरकारी अधिकाऱ्यांची मनमानी हांगाय उजवाडाक आयली. विशेष काकुलेन त्याचो पाडोच वाचून दाखयलो. आयकात. घेवन टेम्पररी लीव दितात आनी तो वयल्यान ताणें आज म्हाका लेटर घाला की विशेष काकुले हॅज पूट एलिगेशन ऑन मी. वेर माय कंप्लेंट इज फॉर many years म्हणटात तशें. One second complaint is since last about 9 years, since 2017 till 2026. So I send a message कि this can't be an allegation. It is a purposeful act. पण आयज जे इन्स्पेक्शन जालें ताजेर कितें म्हटलां आतां फर्दर? आतां जे एव्हेन्यू म्हणा थंय केल्ल्या पळय ताणें सांगलां सरान म्हाका डायवर्ट करची म्हणून. पूण कितें मॅडम म्हणजे डायवर्ट सुद्दां केली न्ही, हो इशू कंप्लीट जावचो ना. हांवें सराक दाखोवन दिला, पळय सरपंचाक सराक दाखोवन दिला. ताणें सांगलां कितें की पावस जालो की आमी तें जें आसा पोर्शन जंय आमकां फुडें डिस्टर्ब जाता तें आमी ब्लॉक करतलो म्हणून बाय पुटींग अ बॅरिकेड. आनी टील दॅन वी हॅव टू लिटल बेर. पूण आमी रिक्वेस्ट करता सरपंचाक, इवन GSCDCचो चेअरमॅन MLA अशें सरपंच बायस जायना, पूण GSCDCचो चेअरमॅन बायस जाता तो तांकां प्रोटेक्शन दिवपाक दिसता. कित्याक ताणें अशें तें प्रमोट ब्युटिफिकेशन जेन्ना आसता इट शूड बी कंटिन्यू. ते फॅसिलिटी करपाक दिवंक शकना बिकॉज ऑफ 3 स्टार हॉटेल आनी वी आर लोकल रेजिडंट्स म्हणटा वी आर सफरींग फॉर मेनी इयर्स. सॉरी. सेकंड इशू जो आमचो चलता इट इज गोईंग फॉर ऑलमोस्ट फॉर 9 years. हो रिसेंटली जाला. हो सेकंड इशू 9 years. हेल्थ डिपार्टमेंट कितली लेटरां काडल्या आनी त्या रिसेंट लेटर काडले की फर्स्टार ते डिस्कावंट करपाक काडले विदीन 3 days. तांणी ते नोटीस रिसीव करना. लिसन केअरफूल मॅडम. नोटीस वॉज नॉट रिसीव्ड बाय देम. आनी फोटो काडलो लॉयराक दाखोवंक म्हणून. आनी ऑन दॅट बेसीस ऑफ फोटो ताणें म्हणजे फर्स्टार नोटीस धाडली, फोर्थार क्लीन केलो नाला माती घालून. आनी ही झेरॉक्स कॉपी आहा पळय ताजी एक फोटो लायलो क्लीन केलो तो, आनी तो हेल्थाक दिलो ऑन 5th. आनी 6थार हेल्थान इन्स्पेक्शन केलें, 7थार परत चालू केलें. सो हांव गेलो हेल्थ डिपार्टमेंटाक सांगपाक अशें ती म्हणाली कितें ऑलरेडी इन्स्पेक्शन डान म्हणून. सो हांवें सांगलें कितें कालच्या आज जेन्ना इट इज युअर ड्यूटी टू कम एंड सी द हेल्थ. इट इज म्हणजे एडल्ट्रेशन ऑफ वेल्थ जाता स्पेशली. सो दे डिनायड. आनी देन आय वेंट टू हेल्थ ऑफिसराक. ती स्टार्टेड म्हणजे तो आर्ग्युमेंट केलो. आय पूट सोशल मिडिया व्हिडिओ ऑल्सो वेर ही डीन एंटरटेन मी. हांवें ताका एकूच विचारलें तुवें कित्याक सांगलें स्टाफाक तुज्या नर्सींग म्हणून की पावस पडलो आनी आतां ते अशेंच व्हांवून वतलें म्हणून. कळ्ळें न्ही तुका कितें प्रॉब्लम आहा काय काकुल्याक म्हणून. सो हांवें ताका हें केलें की इट इज नॉट अ 1 day जॉब. जेन्ना पावस पडलो म्हणजे ताणें हेल्थ ऑफिसर कित्याक जाय मॅडम अशें जेन्ना आसता. हेल्थ ऑफिस बंद करपाचें जाल्यार पावस येवन व्हांवन उरलो वर्सभर सुट्टा आनी पावसान वतलें. सो दीस शूड नॉट बी द फॅक्ट. सो ताणें तें आमकां इंटरव्यू करूं ना आनी वी ऑलरेडी अनऑफिशियली कंप्लेन टू हेल्थ मिनिस्टर. थँक्यू. गोंय सरकार हिंदू समर्थक न्हू, हिंदुत्वाचो पुरस्कर्तो सुभाष वेलिंगकर म्हणटा. सिमी सारकिल्ले बंदी घातलेले संघटने कडेन संबंदीत लोकांक गोंय सरकार आलाशिरो दिता अशें सुभाष वेलिंगकरान म्हटलां. गोंयांत सिमी संघटना चलताली, तिचेर केंद्र सरकारान बंदी घालतकच तेच लोक आता पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियाच्या नांवान वावुरतात. केंद्र सरकारान ह्या प्रश्नाची दखल घेतल्या उपरांत गोंय सरकार सक्रीय जालें आनी 29 जाणांक धरले आनी रोखडेच सोडून दिले. बांगलादेशी आनी हेर लोक गोंयांत येतात तांकां सेटल करपाचें काम ही संघटना करता. कायद्यान हो गुन्यांव वेलिंगकर सांगता. इस्लामीक मुवमेंटाचे जे जाळे स्कुलांनी पसरपाक लागला म्हणून शिक्षणीक खात्यान खंय तरी जबाबदारी घेवपाचें ठरयलां, हेजेर तुमी कशें पळयता? हांगा सिमी म्हणून एक ऑर्गनायझेशन पयलीं आशिल्लें स्टुडंट्स ऑफ इंडिया इस्लामीक मुवमेंट ऑफ इंडिया, ताजेर केंद्र सरकारान बंदी घातलेली की ते आतंकवादी म्हणून. तेच लोक कन्वर्ट जावन हांगा पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया म्हणून आतां आसा गोंयांत. ते 19 केंद्रांनी ऑपरेट करतात आतां. आमचें दुर्दैव इतलें की केंद्र सरकारान लक्षांत आयलें की ते आतंकवादी संघटन म्हणून ताजेर बंदी घातली. ताज्या पयलीं 8 वर्सां आमी गोंयांत बोब मारताले की तीच संघटना सिमी म्हणून जी आशिल्ली ती आतां परत चलता वेगळ्या नांवान. सरकारान हांगा गोवा गव्हर्मेंटान काही लक्ष घातलें ना आनी वयल्यान केंद्रांतल्यान आदेश आयल्या नंतर 29 लोकांक आनी तातूंतलो ताचो मुख्य हांगा रावता, कुंकळ्ळेर रावता, तर 29 लोकांक भितर घातले आनी अजाप अशें जालें की तांकां बेश्टे फॉर्मालिदाद म्हणून भितर हाडले आनी रोखडे सोडून उडयले. ऑनरेबली सोडले तांकां.
खरें म्हणजे तांचे फोन तांचे सगळे हें जप्त करपाक जाय आशिल्लें, कित्याक तांणी बांगलादेशी आनी जे घुसखोर येतात हांगा तांकां सेटल करपाचें काम हे सगळे पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया करतात. आपलो एक सोशल फेस दाखयतात तो चुकीचो आसा आनी त्यामुळे आज सरकाराक लक्षात आयलें तें बरें जालें, कित्याक थोड्या शाळांनी तांच्यांनी हे कार्यक्रम केले आनी जिहादी कार्यक्रम हे. आमचो धर्मा कडेन खंयच्याच प्रकारचो कॉन्फ्लिक्ट ना, पण धर्माच्या नांवान जर तुमी ह्या देशाच्या विरोधान हांगा वागूंक लागले आनी काम करूंक लागले जाल्यार आमी ताका कट्टर विरोध करतले. तशा पद्दतीचें हें आसा. म्हजी तक्रार आसा की गोवा गव्हर्मेंटातले काही लोक हे कार्यकर्ते तांच्या भितर आसात आनी तांचे हे पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियाचे लोक हे रुलींग पार्टीचे कार्यकर्ते आशिल्ल्यामुळे तांकां पोसले वता अशी म्हजी तक्रार आसा. तर हे 29 जाण जे धरिल्ले ऑन इंडिकेशन फ्रॉम सेंटर तांकां धरून तांचे कितें हें चल्ल्या. आमचे कडेन म्हजे कडेन फोटो आसा ज्या लोकांनी वचून तो झाकीर नायक म्हणून जो आसा तो म्हणटा की हिंदू दिसलो जाल्यार ताका जाग्यार मारपाक जाय, जाग्यार शूट करपाक जाय ताका, हो आदेश आसा आमकां अशें म्हणून जो सांगता. ताका वेंग मारणाऱ्या गोंयकारांच्या ह्या संघटनेच्या जे फोटो म्हाजे कडेन आसा ते हांवें CID कडेन हांकांय दिवन उडयल्या, पण ताजेर कांय एक्शन जावंक ना. कित्याक सरकारी जणू काय सपोर्ट आसा काय कितें अशें आज दिसता. तशें जावपाक जायना. आमकां गोंयकारांचें हित जाय, सगळ्या धर्माचे रावणारे लोक हांगा जे आसात तांचें हित आमकां जाय जाल्यार ही असली फळां जी आसा कटू फळां ही नेस्तनाबूत करची पडटली रायट फ्रॉम द बिगिनींग अशें दिसता. तुमकां कितें दिसता सरकाराचो हांकां खंय तरी सपोर्ट आसा कसो? कार्यकर्ते आसा थोडे, आमकां खबर आसा तें. एक कार्यकर्तो असो आसा की ताका भितर हाडल्या नंतर तूं भिवू नाका, तूं रोखडो घरा येतलो, थंय ताका जेवण बिवण वता अशें सगळें जालां. जो मनीस हांगा प्लेसमेंट करता बांगलादेशी आनी रोहिंग्याचे ते लोक हांच्यांनी सोडले. खंय तरी हिंदू खत्रे में अशें सरकार म्हणटा, थोडे म्हणटा सरकारी हेजे, पूण तुमकां दिसता की हिंदूच हिंदूक त्रासान घालता हितून? एब्सोल्युटली. आनी हांव हांकां हिंदूंचें सरकार म्हणपाक तयार ना. बांगलादेशी मेळून कमीत कमी 40,000 लोक, मिनिमम 40,000 हे गोंयांत आसा. तांकां रेशन कार्डां दिल्यात, तांकां बाकीचे इलेक्शन कार्डां दिल्यात, अशें सगळें करून पोसले. हांगा एक मोठें केंद्र आसा आतां, इल्लिगल वस्ती जी जाल्या पळय तातूंत रोहिंग्या आनी बांगलादेशी आसात, कुंकळेन आसात. शाळेंतल्यान राजकीय आणि धार्मीक कार्यावळीक शिक्षण संचालनालयान शीम-मेर घातल्या. व्यक्ती वा संघटनांक परिसंवाद, व्याख्यानां वा जागृताय कार्यावळी करपाक परवानगी दिवच्या आदी मान्यताय घेवची पडटली, शिक्षण संचालनालयान सांगला. धर्म वा राजकारणाच्या नावान विद्यार्थ्यांचेर प्रभाव घालचो न्हय, शिक्षण संचालक शैलेश झिंगडेन म्हटलां. भारतीय विद्यार्थी इस्लामी संघटना अशे तरेन शाळांनी कार्यावळी करतात अशें नदरेक येयल्या उपरांत असो आदेश शिक्षण संचालनालयान काडला. अश्यो कार्यावळी जाल्यो जाल्यार रोखडेंच कळीत करात अशें शिक्षण संचालक शैलेश झिंगडेन सांगलां. Just a director of education as a circular has been issued saying that any events which will be held in the school has to be taken permission from director of education. Yes, mainly because there are many queries from the schools. Many people are approaching them to conduct some interaction with the students, and there are complaints that they are misleading the students. So it is only to ensure that people don't come to schools just like that and misguide the students in the name of religion or any other thing. So it is just a general circular. So we are taking caution to ensure that in school there are no issues. So it will be implemented in all aided school and non-aided? All schools. We are concerned with all the schools, not only government aided as well as unaided. Nobody has the right to come to the school and misguide the students. So whatever the schools are doing, they should be careful about it. So any incident happened before this? No, so far no incident has happened. But one issue was flagged by some schools in Kepe. So that was a political activity. Even that should not be encouraged. Religious activities, political activities should not be encouraged in the school. That is why we have issued those. कोर्टात वकील पुरावे मागतात. हांगा आरोपी वकिलाकडे पुरावे मागपाक लागला. म्हापशेचे डेप्युटी कलेक्टराच्या ऑफिसाचो स्टाफ करप्शनान बुडला.
वजन पडल्या बगर फायली फुडेंच वचनात असो गोंयच्या वकिलांनी आरोप केल्लो. रेव्हेन्यू मिनिस्टर बापूश मोन्सेरातान त्याच्याच कडेन पुरावे मागल्यात. एक म्हण आसा, यथा राजा तथा प्रजा. अर्थ, जसो राजा वागता तशीच प्रजा वागतली. गोंयच्या सरकारी ऑफिसांची अवस्था एवॉर्ड दिवपा सारकी नक्कीच ना. गोंयच्या एक्टिविस्टांनी जायते खेपे हे दाखोवनय दिलां. बुरशेपण आनी बेशिस्त पावला पावलार अणभवपाक मेळटा. तुमचो राजकारण्या कडेन वशिलो आसा जाल्यारच तुज्यो फायली मेकळ्यो जावपाच्यो. वजन ना जाल्यार तुमच्यो फायली हातापांयांची घडी करून वग्गी आलमारीत बसून रावतात. म्हापशेच्या डेप्युटी कलेक्टर ऑफिसाक घेवन वकील संघटनेन होच मुद्दो हायलायट केल्लो. खरें तर बाबुशान असो आरोप जातकच त्या ऑफिसांत वचून खरेंच तशें घडटा काय ना तें तरी निदान पळोवपाक जाय आसलें. पूण गाडयेंत बसले बसले तेणी मिडियाक सांगलें, आरोप करप्यांक पुरावे दिवपाक सांग. See, I cannot make. To make allegation is very simple. Someone should get some proof to get to basically do something about the allegations. It's very simple. पण ते फॅसिलिटी सारखे ना, जसं बसपाक सारखे ना, फायल ट्रॅकिंग सारखे ना, हांव जाणा सारखे की मातशें ऑफिस मातशें कंजेस्टेड आहा. Okay, we want to basically want to go in a bigger space. We are trying to. I have told last time I spoken to Joshua also, MLA of the thing, and plus I spoke to Michael also. Basically to find any alternative place basically to shift the Marmada's office. So किती सजेशन्स आयला त्यांच्याकडे किती दुसरे प्लेसेस? Nothing is. सावयो कोती नोंद केल्ल्या आरोपांक जाप दिताना नगरपालिका अभियंतो श्रीकांत लवंदेन सांगलें, सावयो कोती करता त्या आरोपात तथ्य ना. गॉसिफिकेशन प्लांटात प्रक्रिया केल्ल्या 10 टन सुक्या कोयराची दिसपट्टी नोंद पालिका करता अशें स्पश्टीकरणूय तेणी दिलें. खंय तरी एक आरोप जाता, एक सावयो कोतीनो म्हणटा ताणें आरोप केला की तुमी जो गॅसिफिकेशन प्लांट स्टार्ट केल्लो थंय खंय तरी दिसाक 10 टन तो म्हणटा कचरो हे जायना. सो आनी जी दिसाक 500 kg एश तयार जावपाक जाय आसली ती थंय दिश्टी पडना. आतां 79 days जाले. हेचेर तुमचो सै कितें आसा? So 10 TTP gasification plant was inaugurated in April 2026 month, and 3 months has been passed. For regular maintenance is required of this, and also this council is also maintaining register for record daily dry waste treated as at a Sansodia. फाटले 3 महिने जाले हो कोयर प्लांट सुरू केल्यार 9.5 ते 10 टन सुक्या कोयराची दिसपट्टी प्रक्रिया करतात. सप्तकांतल्यान मशिनाची दुरुस्ती जाता. त्या वेळार सादारण 1.5 दीस लागता. तेन्ना उरता त्या कोयराचो विलेव 2 शिफ्टींनी लायतात अशें इंजिनियर श्रीकांत लवंदेन सांगलें. हांव श्रीकांत लवंदे, असिस्टंट इंजिनियर मार्गांव मुन्सिपल कावन्सील. जशें सरान सांगलां त्या प्रमाणे हो वन ऑफ द प्लांट गोंयचे अर्बन लोकल बॉडी मडगांव ही अशी मुन्सिपालिटी आसा की तांच्यांनी हो 10 TPD प्लांट इन्स्टॉल केल्लो आसा टू ट्रीट द ड्राय वेस्ट. आज हो प्लांट चालू करून ऑलमोस्ट 90 days म्हणजे 3 महिने सुमार जावपाक येता, आनी तो ऑन एन एवरेज डेली 10, 9.5, 9 असो प्लांट आमचो ट्रीट करता. कितें आसता, हो प्लांट ताजो एंड प्रॉडक्ट जो आसा ताजी एश आसा, आनी ही एश जनरेट जाली की ती कलेक्ट करून दवरून ताजे परते ब्रिक्स करचे पडटा. आतां आमी ताका सँड प्रोवायड करतले टू प्रोड्यूस द ब्रिक्स ऑन डेली बेसीस. कितें आसता, प्लांटाकूय डे टू डे केन्ना केन्ना अशें मेंटेनन्स लागतात. 90 दीस जाले 3 महिने. सो एक रेगुलर ताजो मेंटेनन्स करचो पडटा, आनी मेंटेनन्सा खातीर 1-1.5 दीस 2 दीस सुद्दां एकदां प्लांट दवरचो पडटा. पूण तरी पूण आमची इवन तशी एक्युमुलेटेड वेस्ट जाली सुद्दां जाल्यार 2 शिफ्टींनी काम करून ते ड्राय वेस्ट ऑल एज ऑन डेट ती क्लियर जायत आसता. आज तुमी जाणा आसतले मडगांव नगरपालिकेन ऑलमोस्ट 15 ते 16 मेट्रीक टन्स ऑफ ड्राय वेस्ट जनरेट जाता. तातूंतली कितें जाता, पार्ट ऑफ द बेलिंग जाता, ती बेलिंग सिमेंट कंपनी वता, आमच्या नेसाय प्लांटाक वता, एखाद्या कापोरा वता, आनी जो आमकां टार्गेट आसा प्लांटाक 10 TPD प्लांटाक तो आमकां अचीव करचो पडटा. सो हातून अशें कांय हें ना की जी आज एश एक्युमुलेट जाल्ली आसा ती आमी इमिजिएटली ताका सँड वॉट एवर प्रॉडक्ट प्रोवायड करून ते आमी इमिजिएटली ब्रिक्स करून ते आमचेच कामाक आमी यूज करतले. जशें आमचे रेगुलर खंय खंय मेंटेनन्स आसता त्या कामाक ते आमी ब्रिक्स सुद्दां यूज करतले. सो तो एशाचो इशू जातलो. मेंटेनन्स हो असो एक इशू आसा की ते प्लांटाक जायी पडटा. फाल्यां एकाद प्लांट फुडें फुडें प्रोग्रेस जातलो तशें ताका मेंटेनन्स त्या कॉन्ट्रॅक्टराक जो इनवॉल्व आसा त्या प्रमाणे तो मेंटेनन्सूय करतलो.
आमी जर पयल्या पळय तो एश तितलो दिसना जितलो जावंक जाय आसला तो कमी दिसता. हाचे पयलीं कितें विटामीन एश म्हळ्यार कशें आसता, सर्टन वेदर कंडिशन ऑल्सो प्ले इम्पॉर्टंट रोल फॉर क्रिएशन ऑफ दॅट वेट एश करपा खातीर. आतां तशें कितें आसा, एक फॉर्म्युला आसा त्या प्रमाणे 500 किलो 480 490 किलो असो जर रुटीन डेली जर एश क्रिएट जाता जाल्यार तो आमकां ताजे एंड प्रॉडक्ट तो स्टोर करून ताजे ब्रिक्स करप, हे आमचे म्युन्सिपालिटीचें काम. इतके दीस केले पूण जावप केन्ना तरी केले ब्रिक्स केल्या ना, आमी ट्रायल बेजीस पयलीं एक 25 ते 20 आमी ब्रिक्स पयले केल्ले. आतां कशें आसा, ब्रिक्स मागीर थोडे एक पेवर टायप स्टोन किंवा धाकटे धाकटे स्लॅब खंय आमकां जाय पडटा ते प्रमाणे एजन्सी आनी म्युन्सिपालिटी मेळून ते कंप्लीट करतले. पूण आमी असो एक टार्गेट दवरला की फुडल्या 3 म्हयन्या भितर ते आमी ब्रिक्स किंवा धाकटे बारीक खंय स्लॅब जाय ते एशा पासून निर्माण करून ते आमी करतले. प्लांटात कोयर वडयल्या उपरांत पुरायेन लासला काय ना ते पळयतले आनी गॅसिफिकेशन प्लांट चलोवपी कंपनी कडल्यान स्पश्टीकरण घेतले अशें लवंदेन सांगलें. गॅसिफिकेशन प्लांटात प्रक्रिया केल्ल्या 10 टन सुक्या कोयराचे दिसपट्टीन नोंद जाता अशें ताणें सांगलें. पूण थंय जेन्ना पळोवपाक गेल्यार जेन्ना एश भायर येता ते एशीन थोडो कचरो सामको हे जायना, तशा तसो रिटर्न येता. पेपर बसून एक थोडे बंद जायनासतना तसो भायर पडटा. हे कित्याक लागून जाता? ना, ते आतां टॅक्निकली आमी जशें तुमी म्हळात त्या प्रमाणे आमचे नजरेक घेवन आमी ते आतां पळयतले आनी ताजेर आमी तो आमचो पुण्याक जी एजन्सी आसा ताजेर जे टॅक्निकल एक्सपर्ट आसा तांकां इमिजिएटली हांव कॉल करतलो की बाबा एक्चुअली कितें बाबा हो इशू आसा, बाबा सर्टन प्रॉडक्ट जर कित्याक बंद जायना, सम इशू कितें आहा ते आमी जाणून घेतले. हेचे पयलीं एश जो आशिल्लो तो खंय वापरला तुमी? ना ना, अजून पर्यंत आमी एश अजून हें करूना, तो स्टोर करून आमी इल्लोसोच आसा. कितें म्हणटा? इल्लोसोच आसा मीन्स एक पिकअप बरसो जावपा ना ना, कशें आसा आतां कितें ताका इल्लोसो एश दिलो म्हणून तो इतलोसो ब्रिक्स करचो ना न्ही. ताकाय क्वांटम ऑफ तितले एश मेळूंक जाय आनी तितलीच ताका आमी स्टँड दिले की तो बाबा एक 500 ब्रिक्स कर 400 ब्रिक्स कर अशें तो ब्रिक्स करतलो. पूण सर एज पर कॅल्क्युलेशन करपाक गेल्यार ऑलमोस्ट एक तुमी थोडे दीस बंद दवरले म्हणत दिसाक एक 400 किलो धरले जाल्यार आतां पर्यंत 30,000 kg थंय एश आसपा जाय आसलो. सो तो थंय दिसना आनी हेजे वयल्यान डावट क्लियर जाता की खंय तरी हांगा दिसाक 10 टन जावं 9 टन तुमी म्हणटा तो हे जायना. ना ना ना, आमचे कडेन क्लियर ते लॉग बुक्स आसा मेंटेन केल्ले. तुमकां हांव ते लॉग बुक्सूच दाखयता. हे मडगांव म्युन्सिपालिटीन थंय लॉग बुक क्लियर दवरलेले आसा. सो हो आमचो जो सुपरवायझर आसा तो लॉग बुक सगळें मेंटेन करता. हे लॉग बुक क्लियर आसा. तुमी प्रेस मिडिया इलेक्ट्रॉनीक मिडिया हे लॉग बुक पळोवंक शकता जे आमी मडगांव नगरपालिकेन सोनसोड्याचेर हे प्लांटाक आमी जे लॉग बुक मेंटेन केला तो. कुंकळच्या सगळ्या 16 सरदारांचे उरिल्ले पुतळे बेगीनूच चिफ्टन्सन मेमोरियलांत म्हटल्यार सरदार स्मारकांत उबे करतले. समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसायान सांगलें. भुरग्यां मुखार योग्य इतिहास येवपाची गरज आसा, त्या खातीर वावर करुया. विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावचो उलो. कुंकळे सरदारांच्या उठावाचो दीस मनयलो. ती माचे वयल्यान सुभाष फळदेसाय आनी युरी आलेमाव उलयताले. इयत्ता 9वी आनी 10वेच्या शालेय अभ्यासक्रमात कुंकळेच्या सरदारांचो इतिहास सांगपी धडो घालपाक तेंको दिलो म्हणून उलोवप्यांनी सीएम प्रमोद सावंत आनी विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावाचे उपकार मानले. गोंयच्या इतिहासाचेर सिनेमा काडटले अशी घोशणा सुभाष फळदेसायान केली. समजून घेवपाक जाय की आमची जी पूर्वज कोण आसात हे जर आमी शोध लायलो जर जाय जाल्यार हाचेर केन्नाय दुसरे मत येवचें ना. जर खरोखरच आमच्या भुरग्यां भितर आमचो इतिहास पावपाक जाय जर जाय हाची अत्यंत गरज आसा. आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमकां कसलेच प्रकारचे गोंयान भितर तांडव करनासतना सगळ्यांच्या संमतीन जावपी सगळ्यांच्या म्हणजे मतान वचून सगळ्यांच्या मान्य आशिल्लो इतिहास आमकां सादर करपाक जाय. त्या खातीर कांय वेळार आमकां आमच्या मनाचेर ताबत वचचो पडटलो. फक्त राजकारण करपा खातीर पेटोवन उडोवपाक जायना. अश्यो गोश्टी आमी फाटीं दवरून सगळ्यांच्या ह्या सन्मानाचो दीस आसा तांचे शौर्य आसा ते मुखार येवपा खातीर काम करुया. हिंगा भुरगीं आसा, भुरग्यांक हांव सांगपाक सोदता की आमी विजिलंट रावपाक जाय. आज जे पळय गोंयच विरुद्ध आज गोंयांत जे पण चलता जायते ऑपोजिशनाचे चलता द वे इट इज प्रोजेक्टेड दॅट लँड इज फॉर सेल, गोवा इज फॉर सेल. आज आमचे मध्ये आम्ही एक डेमोक्रेटिक कंट्री आमच्या संविधानात बरयलेले हक, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हे आमकां ह्या दिसाक खूप खूप गरजेचे. भुरगे आमचे
जे सुटके झुजारी जे फ्रीडम फायटर आशिल्ले आज जे गोंयांत चलता त्या वेळार जे चलताले आनी एक लिबरल गोंय म्हणून सदांच कुंकळचो गांव जावं क्रिस्तांव भाव हिंदू भाव मुस्लीम भाव एकठांय रावन आख्खे गोंयभर सदांच उलयता कुंकळी भाव सदांच मुखार सरता म्हणून तो एक फिल्म रिलीज जावपाक जाय आमचे मंत्री हिंगा आसा सुभाष फळदेसाय म्हाका दिसता ही शूड ऑल्सो लूक इन टू दीस लास्ट year before last he spoke about the film की खूप गरजेचे आमचो इतिहास जो पण आसा हो इतिहास लोकांक कळपाक जाय भुरग्यांक कळपाक जाय. आणि आजच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. तुमच्यो प्रतिक्रिया आनी सुचोवण्यो ईमेल करात newsprimegoa@gmail.com. व्हॉट्सॲप करात 9637969244 ह्या नंबराचेर. तशेंच फॉलो करात प्रायम टीव्हीची वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम आनी जिओ टीव्हीचेर. पळयत रावत प्रायम.